what's up? May buntag ka natong tananaw o kini nga video guys para ni sa mga batanon nga hantod karon wa pa kauyab. Tara, Shit. uyogi ko ninyo. Ug sa mga lalaki diha nga wa pa kauyab, paminawa ninyo ni utan-awan ni ang video. Dapat naamo aning unom nga sign guys. Matik na, hinumdumin ninyo ni perminti para makabalo mo ug para sugton dayon mo sa inyong gipanguyaban. Oh, ikaw diha ay si katawa. Kay kabalo kung wa kay uyab karon. Mao Shit. ni imong buhaton. Kay nakaagi ko na ni. Paminaw ha. Here we go again. Bantay ka. Mao ni ang una nimong buhaton. Dapat maligo ka taga-adlaw. Ikaduha, hinlo ang imong mga kuko. Mao na ikaduha nimong buhaton. Ikatulo, dapat manot brush pud ka taga-adlaw. Ug ang ikaupat, dapat inani ang imong panindog. Inana. Dila na. Ay miss ako si Justin Miss. Shit. Kaya pwede ilay miss. Dili inana guys, dapat ingani yo. Ay miss, pwede tayo layla. Ako na si Justin Miss. Just call me baby. Inaana ba? Bulukon mo. Let's go. Ang ikalima, nakay sense of humor. Ang ikaunom guys, mao ni gitawag nila nga self-confident. Kinahanglan gyud nga nakay confidence sa imong kagalingon ug i-apply nimo ni sa pag-adlaw-adlaw nimo kung asa ka madto. Matik na. Unsa pa man ang giingon sa imong day, basta naa ka na sugton ka sa imong gipanguyaban. Unsa pa man yung dugayan, matik na.